السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که به همه ما توفیق تقوای الهی، ترک معصیت عنایت بفرماید. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat baca hamdalah, salawat, kehadirat junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci dan sahabat yang terpilih, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Beliau mengingatkan kembali melalui forum Jumat ini untuk kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat. سخن ما پیرامون نبوت بود. عرض کردیم یکی از راه‌های شناخت نبی معجزه است و یکی از معجزه های پیامبر اسلام قرآن کریم است. گفتیم قرآن کریم معجزه است. در ادامه عرض کردیم قرآن کریم همون گونه که بر پیامبر اسلام نازل شده امروز در دسترس ما قرار دارد و هیچ گونه اضافه یا حذف در قرآن کریم صورت نگرفته است. Pembahasan khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini melanjutkan pembahasan khutbah-khutbah Jumat sebelumnya, yaitu seputar masalah kenabian. Dan salah satu metode dan jalan untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah melalui mukjizat. Dan salah satu mukjizat dari Nabi SAW itu adalah Al-Quran Al-Karim yang ada di tangan kita hari ini, yang diturunkan kepada Nabi SAW beberapa abad silam yang lalu dan juga sampai hari ini masih berada di tangan kaum muslimin seluruh dunia. مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت معتقدند که قرآن کریم به همان شکلی که بر پیامبر اسلام نازل شده است بدون کم و زیاد حفظ گردیده و تحریف در قرآن کریم انجام نشده است. این اعتقاد متکی بر دلایل عقلی و دلایل نقلی می باشد. Kaum muslimin baik itu dari kalangan Sunni dan Syiah meyakini bahwa Al-Quranul Karim sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada pengurangan dan penambahan itu terpelihara dan terjaga, atau dalam istilahnya disebut tidak mengalami penyimpangan dan distorsi, sebagaimana hal ini dapat ditetapkan melalui dalil akli dan nakli, ayat dan riwayat, dan bukti-bukti sejarah yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak mengalami penyimpangan.
خداوند تبارک و تعالی برای هدایت بشر انبیا را فرستاده و اقتضا دارد که پیامی که به انبیا میدهد مصون و محفوظ از تحریف بوده باشد و بشر نتواند او رو تغییر بدهد. Salah satu kemestian pengutusan Nabi itu adalah membimbing manusia. Dan upaya pembimbingan manusia ini menuntut supaya pesan-pesan samawi, pesan-pesan ilahi itu harus sampai kepada Nabi dan kepada manusia tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak lain. Manusia tidak dapat mengotak-ngatik apa yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya dan sedemikian sampai menuju kepada kesempurnaan dan kebahagiaan di akhirat kelak. البته این مسئولیت و محفوظ بودن از تحریم فقط ویژه و خاص قرآن کریم است، زیرا برخی از کتاب‌های انبیاء گذشته اصلا در دسترس ما قرار ندارد. مثلا کتاب حضرت نوح و کتاب حضرت ابراهیم امروز وجود ندارد و همچنین کتاب حضرت موسی و کتاب حضرت عیسی، تورات و انجیل امروز اون اصلی کتاب و بدون تحریف کتاب در دسترس ما وجود ندارد. اون چی که از تورات امروز هست و اون چی که از انجیل امروز هست بسیار متفاوت است از اون چیزی که خدا نازل کرده است. Dan ini adalah salah satu keistimewaan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim, yang sama sekali tidak mengalami distorsi ataupun tahrif. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Kita membaca dalam sejarah bahwa kitab Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu tidak dapat lagi kita akses keberadaannya. Demikian juga kitab Nabi Musa dan kitab Nabi Isa, yaitu Injil dan Taurat, sebagaimana yang diturunkan kepada nabinya itu tidak kita temukan lagi. Artinya bahwa tingkat orisinalitas dari kedua kitab itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Al-Quran itu senantiasa terjaga dan terpelihara orisinalitasnya. تفاوت قرآن با کتب انبیاء گذشته در این است که اولا حفظ کتب انبیاء گذشته را خدا به مردم سپرد، اما حفظ قرآن را به خودش واگذار کرده و خدا میتواند حفظ کند. تفاوت دوم این است که کتب انبیاء گذشته برای یک زمان خاصی بوده است، اما قرآن کریم برای همه زمانها تا قیامت است. لذا قرآن باید مصون و محفوظ از تحریف بوده باشد. Perbedaan yang lain dari Al-Quran dengan kitab-kitab samawi lainnya adalah bahwa Al-Quran sendiri itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan dalam firman-Nya, dalam kitabnya, bahwa Dia sendirilah yang akan menjaga kitab suci itu. Dan yang kedua adalah bahwa sepanjang sejarah adanya upaya dan perintah perhatian kepada umat Islam untuk menjaga, memelihara dan menghafal Al-Quran itu sendiri. سوالی که مطرح می شود این است که ما از کجا بدانیم این قرآنی که امروز در دست ما هست همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شده و در طول 1400 سال حذف یا اضافی به این قرآن نگردیده است. Pertanyaannya yang kemudian mengemuka di sini adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita hari ini, Al-Quran yang kita baca, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup kita hari ini adalah sama dengan Al-Quran yang dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengalami penyimpangan dan distorsi. در اینجا دلیل‌های زیادی هست، هم دلیل تاریخی که دلیل نقلی است و هم دلیل عقلی.
که برخی از این دلیل ها رو ما عرض میکنیم. یک، اهتمام پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام به کتابت، نوشتن و ضبط آیات قرآن به صورت دقیق که حضرت می‌فرمودند قرآن رو بنویسید بعد برای من بخوانید که پیامبر مطمئن بشوند این قرآن دقیقاً نوشته شده است. Ada banyak dalil dalam menetapkan bahwa orisinalitas Al-Quran itu tetap terjaga. Ada dalil akli dan juga ada dalil nakli berdasarkan catatan sejarah dan periwayatan dari para maksum. Ada beberapa dalil yang akan disampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan perhatian dan perintah untuk menulis Al-Quran, mencatatkannya secara akurat, dan setelah dicatat dihadapkan, diperdengarkan kembali kepada Rasulullah untuk mengecek apakah yang diturunkan kepada beliau itu adalah sama persis dengan apa yang dicatat. Lalu kemudian demikian seterusnya, penulisan dan pencatatan Al-Quran berdasarkan pengawasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. دلیل دوم این است که پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام تأکید داشتند که مسلمانان قرآن رو حفظ کنند و تعداد زیادی از مسلمان‌ها قرآن رو حفظ کرده بودند. حتی نقل شده در یکی از جنگ‌ها 70 نفر از حافظان قرآن به شهادت رسیدند. این نشان میده که حافظان قرآن زیاد بودند. Dan dalil yang kedua adalah perhatian kaum muslimin untuk menghafal dan merawat Al-Quran dengan hafalan. Dan banyak di antara kaum muslimin itu yang menghafalkan Al-Quran, sehingga pada satu peristiwa sejarah disebutkan dalam satu perang itu ada 70 orang penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syahid. Ini menunjukkan bahwa di kalangan kaum muslimin ini ada perhatian yang sangat besar terhadap penghafalan Al-Quran dalam rangka menjaga Al-Quran itu. دلیل سوم عدم تحریف قرآن این است که قرآن به صورت متواتر نقل شده، یعنی هر طبقه‌ای و هر نسلی همون قرآن رو برای نسل‌های آینده نقل کردند. Dan yang ketiga adalah nukilan mu'tabar, standar dan valid sepanjang sejarah sampai hari ini yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu dikutip secara berterusan dan berkelanjutan dari masa ke masa, persis dari masa sebelumnya ke masa setelahnya, dan begitu seterusnya. Penukilan-penukilan itu dan pencatatan Al-Quran itu terjadi dan berlangsung. و دلیل چهارم اهتمام پیامبر و صحابه بر شمارش آیات قرآن، بر شمارش کلمات قرآن و حروف قرآن که مبادا این قرآن یک حرف در او اضافه بشه یا کم بشه. Dan yang keempat adalah perhatian terhadap pencatatan nomor ayat, kalimat, huruf yang ada dalam Al-Quran, sehingga dengan demikian jangan sampai ada penambahan dan pengurangan pada ayat, kalimat, dan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran. دلیل پنجم این است که اگر چیزی به قرآن اضافه شده باشد معنایش این است که یک کسی توانسته چیزی مثل قرآن بیاره و حال اون که ما ثابت کردیم هیچ کس نمیتواند مثل قرآن بیاورد. Dan yang kelima, apabila sekiranya ada yang berhasil dapat menambahkan sesuatu pada Al-Quran, maka itu adalah penambahan dalam Al-Quran, dan itu kita tidak temukan ada penambahan-penambahan atau yang dapat mendatangkan semisal dengan Al-Quran akibat dari penambahan-penambahan itu. Sementara sepanjang sejarah kita tidak pernah menemukan dan mendapatkan ada yang menambahkan dalam Al-Quran sebagaimana ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. و دلیل ششم خود آیه شریفه قرآن است که خداوند می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر
و انا له لحافظون. ما این قرآن رو نازل کردیم. پس در نزول قرآن خداوند تبارک و تعالی مراقبت داشته که چیزی حذف نشود، چیزی اضافه نشود. بعد میفرماید و انا له لحافظون، در ادامه اون هم ما این قرآن رو حفظ میکنیم. کسانی که با ادبیات عرب آشنایند متوجهند که چقدر در این آیه شریفه تأکیداتی وجود دارد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. Dan dalil yang ke-6 itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, sebagaimana yang beliau tadi bacakan, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran itu, dan kami juga yang bertugas untuk menjaganya. Nah, di sini pada penggalan pertama dari ayat yang dibacakan itu adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dan Allah mengawasi Al-Quran, penurunan Al-Quran itu. Dan yang kedua adalah setelah diturunkan pada level berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjaga apa yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang mengetahui tentang sastra Arab, ini akan ditemukan di situ adanya kaedah-kaedah di dalam sastra Arab yang menegaskan tentang adanya penekanan-penekanan dan penegasan-penegasan bahwa Al-Quran tidak akan mungkin mengalami penyimpangan, distorsi dan tahrif. بر اساس این دلیل هایی که ذکر شد، شیعه و اهل سنت معتقد است که قرآن در قرآن تحریف صورت نگرفته، نه چیزی به قرآن اضافه شده است و نه چیزی از قرآن حذف شده است و این قرآنی که امروز در دست ما هست همون قرآنی است که بر قلب مطهر و مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شده است. Dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi, kaum muslimin baik dari kalangan Sunni dan Syiah meyakini, mengimani bahwa Al-Quran tidak mengalami penyimpangan dan tetap terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Dan sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada hati suci Rasulullah SAW, itu juga yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang akan kita jadikan sebagai pedoman hidup, pegangan hidup kita di masa kita selama kita hidup di dunia ini. البته معنای عدم تحریف قرآن این نیست که هر تفسیری از قرآن بشود تفسیر درستی هستش. نه، ممکن است برداشت‌های اشتباه و خطایی از قرآن وجود داشته باشد. Akan tetapi bahwa adanya yang namanya disebut sebagai tahrif ini tidaklah bermakna bahwa adanya perbedaan penafsiran. Itu tidak menutup adanya perbedaan penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan. نکته دیگری که لازم است توجه به اون بشود، قرآنی که امروز هست بر حسب نزول نیست، چون اولین سوره و آیه‌ای که نازل شده سوره اقرأ هست که در جزء 30 و آخر قرآنه. این ترتیب و تنظیمی که شده است که اول سوره فاتحه، دوم سوره بقره و آخر سوره ناس 114 سوره، این بر اساس دستور پیامبر است که بعد از در زمان خود پیامبر صحابه این قرآن رو این چنین تنظیم کردند. Dan juga demikian bahwa tahrif itu tidak bermakna adanya perbedaan berdasarkan nukilan sejarah secara urutan dari surah-surah Al-Quran secara tartib. Secara historis bahwa Al-Quran yang diturunkan pertama kali itu adalah surah Iqra. Namun di Al-Quran tidak demikian disebutkan. Nah, ini tidak demikian makna tahrif itu.
Yang diturunkan kepada Nabi dan kita baca hari ini itu adalah berdasarkan urutan dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. 114 surah itu adalah berdasarkan pada perintah Nabi SAW, kemudian dilanjutkan oleh sahabat hingga hari ini. Al-Quran itu 114 surah dan yang kita baca tiap hari. متاسفانه در میان کتب حدیثی اهل سنت و در میان کتب حدیثی شیعه روایات جعلی و دروغینی وجود دارد مبنی بر این که در قرآن تحریف شده است یا اضافه شده یا حذف شده است و این روایات کذب و دروغی هست که همین روایات در کتب اهل سنت هست و هم در کتب شیعه. Amat disayangkan bahwa di dalam periwayatan hadis terkait dengan penambahan dan pengurangan Al-Quran itu ada beberapa hadis yang disebutkan seputar adanya riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ada sebagian ayat yang ditambahkan, ada sebagian ayat yang dihapus, ada sebagian ayat yang dikurangi. Dan hadis-hadis seperti ini itu adalah hadis-hadis yang dari sisi periwayatannya itu lemah, bahkan ja'li, palsu. Dan amat disayangkan ada di dalam kitab-kitab hadis dari baik itu dari kalangan Sunni ataupun Syiah. که بر اساس این روایاتی که در کتب شیعه هم آمده عده‌ای متاسفانه مغرض و دشمن به شیعه تهمت زدن که شیعه یک قرآن دیگری دارد و این قرآن متفاوت است از قرآن سایر مسلمانان، که این یک تهمتی بیش نیست و تمام علمای شیعه، تمام علمای شیعه معتقدند در قرآن هیچ تحریفی نشده است، نه اضافه شده نه کم شده و این قرآنی که امروز در دست ما هست همون قرآنی هست که بر پیامبر نازل شده است. Berangkat dari hadis-hadis palsu tersebut, sebagian orang yang punya niat-niat tertentu itu memanfaatkan hadis-hadis tersebut dan melancarkan tudingan dan tuduhan kepada Syiah bahwa Syiah memiliki Al-Quran yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan ini tidak lain tidak bukan hanyalah sebuah tudingan dan tuduhan semata, karena seluruh ulama Syiah meyakini bahwa Al-Quran tidak mengalami penambahan dan pengurangan, tidak mengalami tahrif satu ayat pun. یک زمانی یکی از علمای همین اندونزی آمده بود ایران، بعد من دیدم رفت در قفسه قرآن‌ها، این قرآن‌ها رو یکی بر می‌داره و رد میزنه. نفهمیدم برای چی. از او سوال کردم کتاب خاصی می‌خواهید؟ گفت نه، من شنیده بودم که در بین شیعه قرآن دیگری هست، اما حالا هرچه این قرآن ها رو دیدم عین قرآن های همه مسلمان ها هست، تفاوتی نداره. به او گفتم بله این تهمت است، ولی باید شما ببینی همه جاها رو که یقینا قرآن دیگری برای شیعه وجود نداره. و با او در چندین مسجد و کتابخانه رفتیم، همه قرآن ها رو دید و بعد واقعا تصدیق کرد که هیچ تفاوتی بین قرآن مسلمان ها وجود نداره و بعد هم کتابی در این زمینه نوشت. Suatu waktu ketika saya di Republik Islam Iran, saya mendapatkan seorang ulama di satu masjid tengah membuka-buka lembaran-lembaran Al-Quran. Satu Al-Quran, dua Al-Quran, tiga Al-Quran dia buka-buka, dia seperti mengecek apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian beliau bertanya, apa yang Anda cari? Apa mungkin saya bisa bantu untuk menemukan apa yang Anda cari? Saya dengar, kata ulama itu, saya dengar bahwa di Iran atau di mazhab Syiah itu mereka memiliki Al-Quran yang berbeda dengan Al-Quran yang dimiliki kaum muslimin. Oleh karena itu saya penasaran,
Kemudian rasa penasaran itu membawa saya untuk membuka-buka lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di masjid ini. Beliau berkata bahwa ini tidak lain, tidak bukan semata-mata hanya tuduhan belaka dan tudingan semata. Tidak benar demikian adanya. Mari saya ajak Anda ke beberapa tempat yang lain, dan Anda harus pastikan bahwa Al-Quran yang Anda cek itu tidak ada bedanya dengan Al-Quran yang ada di kalangan kaum muslimin. Dari situ mereka berdua berangkat ke beberapa masjid dan beberapa perpustakaan untuk mengecek apakah benar orang Syiah ataupun orang Iran memiliki Al-Quran yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dari hasil pencahariannya, ulama ini sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada sedikit pun perbedaan antara Al-Quran yang dimiliki oleh orang Syiah dan juga yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan banyak artikel, makalah yang ditulis tentang ini oleh ulama-ulama Syiah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف العادل وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. دو مسئله در خطبه دوم لازم است که مورد توجه قرار بگیرد. مسئله اول عبارت است از ایام فاطمیه و شهادت یگانه دختر پیامبر اسلام است. حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال در این دنیا زندگی کردند و یک زندگی با برکت، یک زندگی نورانی و موجب برکت برای همه بودند تا جایی که خداوند تبارک و تعالی به طهارت فاطمه زهرا در قرآن شهادت داده. خداوند تبارک و تعالی در شأن این بانوی مکرمه اسلام آیات زیادی نازل کرده و همچنین سوره کوثر را خداوند تبارک و تعالی در حق او نازل کرده.
فاطمه زهرا به مقامی میرسد که پیامبر اسلام دست او را میبوسند. به مقامی میرسند که پیامبر اسلام در حق فاطمه زهرا میفرمایند پاره تن من است و رضایت او رضایت من و رضایت من رضایت خداوند تبارک و تعالی میباشد. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, beliau mengingatkan kembali di mimbar Jumat ini untuk senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat ini ada dua momen yang ingin saya ingatkan kembali, bahwa yang pertama kita tengah berada pada hari-hari Fatimiyah, dan hari-hari Fatimiyah itu adalah hari peringatan syahadah dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zahra selama hidupnya kurang lebih 18 tahun, dan selama 18 tahun itu banyak meninggalkan keberkahan. Hidupnya penuh berkah dan memberikan keberkahan, penuh cahaya dan juga memberikan cahaya bagi umat seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat terkait dengan kedudukan dan derajat Sayyidah Fatimah. Dan surah Al-Kautsar itu diturunkan berkenaan dengan kedudukan dan hak Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Dan sedemikian tinggi kedudukan dari Sayyidah Zahra salamullah alaiha sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium tangannya kemudian mendudukkan di majelisnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keridaan Fatimah sebagai keridaannya, dan keridaannya itu adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi putri kinasihnya beliau berkata bahwa Fatimah itu adalah belahan jiwaku, ridhonya itu adalah ridhaku, dan ridhaku adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian tinggi kedudukan Sayyidah Fatimah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نکته دوم این است که امروز مصادف است با روز مادر در اندونزی. اولا این روز رو به همه مادرانی که در اندونزی هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از اینکه یک روزی اختصاص داده شده است به روز مادر تقدیر و تشکر می‌کنیم. مقام مادر مقامی بس والاست که خداوند تبارک و تعالی احترام به مادر را در کنار عبادت و بندگی خودش در قرآن ذکر کرده است و هرچه هم ما تلاش بکنیم نمیتوانیم حق مادر رو ادا بکنیم. Dan momentum yang kedua yang saya ingin ingatkan adalah bahwa di Indonesia ini 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan Hari Ibu ini adalah sebuah hari yang patut kita apresiasi, patut kita hargai dari pihak pemerintah yang telah menetapkan 22 Desember ini sebagai Hari Ibu. Dan kita dalam hari-hari seperti ini kita harus mengetahui bagaimana posisi dan peran ibu. Sedemikian tinggi peran ibu dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Al-Quran, dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sedemikian tinggi sehingga menghormati dan taat kepada ibu, memberikan respek kepada ibu itu adalah sama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. در حدیثی حضرت فرمودن الجنة تحت اقدام الامهات. بهشت زیر پای مادران است. یعنی اگر شما بهشت میخواهید، اگر رضایت خدا رو میخواهید، باید نسبت به مادران خودتون اکرام کنید و احترام بکنید. Ada sebuah hadis yang beliau sebutkan bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya bahwa ketika Anda menginginkan surga, maka hendaknya
kita semua memberikan penghormatan dan penghargaan kepada ibu-ibu kita. Ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka kita harus terlebih dahulu memperoleh dan mendapatkan keridhaan dari ibu kita. مرحوم شیخ انصاری که یکی از بزرگترین علمای قرن اخیر است، ایشون وقتی مادرش فوت کرد خیلی گریه میکرد. از او پرسیدن چرا اینقدر گریه میکنی؟ مادر شما 100 سال عمر کرد، پیرزنی بود، سال خورده. گفت برای اینکه هرگاه مشکلی پیدا میکردم به مادرم میگفتم برای من دعا میکرد و مشکل من حل میشد. Salah seorang ulama besar di kalangan umat Islam, Syekh Ansori, itu ketika ibunya meninggal, beliau menangis sejadi-jadinya. Dan ketika beliau ditanya, kenapa engkau menangis sejadi-jadinya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan usia kepada ibu kamu, 100 tahun lebih usianya. Kenapa harus ditangisi? Syekh Ansori kemudian menjawab bahwa selama hidup ibu saya, ketika saya menghadapi persoalan-persoalan ilmiah ataupun keduniawian, saya senantiasa memohon kepada ibu saya untuk beliau doakan sehingga masalah saya selesai. Dan alhamdulillah berkat doa dari ibu saya, semua persoalan-persoalan yang saya hadapi dapat saya atasi dan dapat terselesaikan. و الان هم که مادرم فوت کرده هرگاه مشکلی پیدا کنم میرم سر قبر او و از او میخوام برای من دعا کنه، مشکل من حل میشه. Dan kini ibu saya telah tiada, maka saya pergi berziarah ke kuburannya dan memohon kepadanya supaya beliau dapat memecahkan dan membantu saya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang saya hadapi. برادران عزیز و خواهران محترم، اگر خیر دنیا رو میخواهید باید به مادرتون احترام کنید، تکریم کنید. اگر خیر آخرت رو میخواهید باید توجه به مادرهاتون بکنید. اگر رضایت خدا رو میخواهید باید به مادرتون احترام کنید. اگر خوشنودی خدا رو میخواهید، بهشت میخواهید، دنیا میخواهید، هر چه میخواهید باید توجه به مادرها داشته باشید. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, kalau sekiranya kita menginginkan kebaikan dunia, kita menghendaki kebaikan akhirat, maka kita harus memberikan takzim dan penghormatan kepada orang tua kita. Jika kita ingin mengharapkan dan memperoleh ridha Allah, memperoleh penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memberikan perhatian, memberikan penghargaan dan memberikan kepedulian kepada ibu kita. یکی از علمای عرفانی نقل می‌کرد، ایشون می‌فرمود هر وقت مشکلات زیادی به شما هجوم آورد برید پیش مادرتون، وقتی خوابیده این صورتتون رو به کف پای مادرتون بگذارید تا او بخنده، دهنش رو باز کنه. وقتی دهنش رو باز کرد قفل‌های مشکلات شما هم باز میشه. Salah seorang ulama Rabbani, ulama irfan, memberikan semacam nasihat bahwa sekiranya engkau menghadapi persoalan dan kesulitan, maka hendaknya engkau pergi mengunjungi ibumu. Dan ketika dia tidur, maka usapkanlah pipimu di telapak kakinya sampai dia terbangun. Dan ketika dia terbangun, bibirnya terbuka, dia tersenyum, tersungging senyuman dari bibirnya, maka saat itu persoalan-persoalanmu juga akan terbuka. Persoalan-persoalan kamu juga itu akan selesai dengan senyuman dari ibumu itu. جایگاه مادر جایگاه تربیت فرزند است، ولی متاسفانه فرهنگ غربی این مفهوم رو از ما گرفته و مقام مادر رو اونقدر پایین آورده که زن رو میگه باید بره کار بکنه، در صورتی که خانه‌داری زن، مادر بودن برای فرزندان این بالاترین مقامی است که این خانم میتواند داشته باشد. ولی ما هم فرا گرفتیم و فکر میکنیم باید مادر همچون پدر صبح از خانه بره دنبال کار، بعد از ظهر برگرده. خب چه وقت میرسد به تربیت فرزندان؟
Posisi ibu dalam Islam itu adalah posisi tarbiyah. Beliau yang memegang posisi dan peran penting di dalam mentarbiyah anak-anaknya. Namun amat disayangkan budaya dan invasi kebudayaan barat telah merecoki pikiran kaum muslimin yang mengambil posisi sebagai pentarbiyah dari anak-anaknya kemudian menjadi seorang pekerja, dan posisi ibu di rumah tangga yang sedemikian sentral itu kemudian dialihfungsikan sebagai pekerja. Dia harus sebagaimana suami, sebagaimana seorang ayah harus bekerja pagi kemudian kembali siang harinya atau sore harinya untuk bekerja mencari nafkah. Nah, ini adalah sebuah invasi budaya yang telah menyerang kaum muslimin yang mengambil alih posisi seorang ibu yang merupakan posisi tertingginya itu adalah posisi bagaimana dia hadir di dalam rumah tangga, mentarbiyah anak-anaknya untuk kemudian memimpin di tengah masyarakat sosial. Dan ini telah diambil dari kita. Ini adalah suatu hal yang yang patut kita prihatinkan bersama. Peran ibu telah diambil, kemudian harus hadir di tempat-tempat kerja dan meninggalkan rumah tangganya sebagaimana suaminya. خدایا تو را سوگند می‌دهیم که مادرانی که زنده محافظت و سلامت بدار و مادرانی که از دنیا رفتند رحمت کن. Wahai Tuhan kami bersumpah dan berjanji bahwa ibu-ibu kami yang masih ada di sekeliling kami, di sekitar kami akan jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Dan bagi mereka yang telah meninggal, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi rahmat yang maha luas kepada mereka. خدایا مادران ما را از دست ما راضی کن. Tuhan kami, jadikan ibu-ibu kami ridha dan rela kepada kami semua. خدایا به ما توفیق بده که حق مادران خودمون را ادا کنیم. Tuhan kami, berikan kepada kami taufik sehingga kami dapat menunaikan hak-hak ibu-ibu kami. خدایا به ما توفیق بده که به مادرانمون خدمت بکنیم. Tuhan kami, berikan kepada kami taufik supaya kami dapat melayani seutuhnya ibu-ibu kami. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.